امیر د ختم نبوت ذل مردان بمنی ریکارڈنگ حذیفہ اسلامی اسٹوڈیو کامران مارکیٹ نویڈا مردان کرام الحق مرد میدان بمنی دغا زمون مشرح برا یہ دغا زمون گستر برا او رہنما دی گورا یخکل عالم دی او وارث الانبیاء دی گورا او خکل عالم دی او وارث الانبیاء دی گورا او زمون زڑگی زمون دل برد قدردان بمنی زندہ باد حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی او امیر د ختم نبوت ذل مردان بمنی زندہ باد حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی بلند مقام لري ورکړي خدای عزت د کنا بلند مقام ول ورکړي او خدای عزت د کنا یہ دمال سر نظر پا ختم نبوت دے کنا او دمال سر نظر پا ختم نبوت دے کنا او عاشق دا پاک رسول اللہ آخر زمان بمنی زندہ باد حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی او امیر دا ختم نبوت ذل مردان بمنی زندہ باد حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی ید قادیانیت مشالیتو لپارتر در لرو یہ دہر گستاخ لرازغی دی او خطر لرو او هر یو گستاخ لرازغی دی او خطر لرو یہ بدین اسلام پا قرآن باد قربان بمنی حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی او امیر دا ختم نبوت ذل مردان بمنی زندہ باد حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی یہ لری غیرت ڈر غیرتی دی غلامی نکوی یہ ڈر ننگیالے دی ازمری او دی سر ٹیٹی نکوی او ڈر ننگیالے دی ازمری دی سر ٹیٹی نکوی او گل د گلاب گل د صدبر گل د ریحان بمنی زندہ باد حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی او امیر دا ختم نبوت ذل مردان بمنی زندہ باد حضرت قاری اکرام الحق مرد میدان بمنی یہ کلی بچی دد دیو بندو دا خوشبو دار گورا یہ بشیر احمد قاسم کلی پی اشعار گورا او بشیر احمد قاسم کلی پی اشعار گورا
او خدای دی آباد لري پمونگا باندې ګران بمنی زنده‌باد حضرت قاری کرام الحق مرد میدان بمنی حضرت قاری کرام الحق مرد میدان بمنی او امیر د ختم نبوت ذل مردان بمنی زنده‌باد حضرت قاری کرام الحق مرد میدان بمنی حضرت قاری کرام الحق مرد میدان بمنی حضرت قاری کرام الحق مرد میدان بمنی रिकॉर्डिंग हुज़ैफा इस्लामी स्टूडियो कामरान मार्केट निवेडा मर्दान द स्टूडियो जरा बेटे नंबर याद साथे 0302 83 36 727